السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سارے جواب سنے ہیں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ میرے تو قبل جماعت دے جید علماء کرام خطابات فرما چکے نے، اور میرے تو متصل بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان مقرر ذیشان فاضل نوجوان محبوب عوام حضرت مولانا قاری عبید الرحمن عبید صاحب خطیب اعظم شرک پور جو اسٹیج تے جلوہ افروز نے، اور حضرت عبید صاحب دے متصل بعد خطیب پاکستان مبلغ عالم اسلام عرب و عجم اندر محبوب شخصیت قاری قرآن قاری محمد خالد مجید صاحب حافظہ اللہ جو مرکز دے اندر تشریف فرمان ہے، انہاں دا بھی بڑا ہی پیارا اور مفصل خطاب ہوئے گا، تسی سارے سنو گے انشاءاللہ۔ حضرات اڈ دی پر وقار تقریب قرآن پاک دی شان و عظمت دے مقدس عنوان تے یقیناً او اساتذہ کرام اور انتظامیہ مرکز ہاضہ مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہ دی محنتاں کوششاں کاوشاں آئے دن رنگ لے آ رہی نے کہ ہر سال طلباء کرام اس مرکز اندروں قرآن پاک نو یاد کر کے اور پورے علاقے اندر قرآن پاک دی آواز رمضان اندر گونج دی ہے۔ غالباً گزشتہ رمضان المبارک دے اندر میں اور حافظ احسان صاحب حافظہ اللہ نے تعداد شمار کی تھی کہ ساڑھے اس مرکز دے کتنے طالب علم قرآن پاک سنا رہے نے، تو تقریباً 60 دے قریب بچے سن جو مختلف مساجد دے اندر اس مرکز وچوں قرآن پاک پڑھ کے گئے، اور 60 مسجداں رمضان المبارک دے اندر آباد ہوئیاں قرآن پاک دی تلاوت دے نال نماز تراویح دی صورت اندر۔ او اس مرکز دا فیض ہے، اور اساتذہ دیاں محنتاں انتظامیہ دیاں محنتاں اللہ اساتذہ دیاں محنتاں بھی قبول فرمائے اور انتظامیہ دی محنت نو بھی قبول فرمائے۔ تسی آمین نہ آکھیا جے کہ تانوں بہتا ثواب نہ مل جائے ہیں۔ قاری قرآن قاری اسماعیل عتیق صاحب بے صاحب او فرمایا کردے نے بھی انج بیٹھے ہو جی میں دم کراہن آئے جے، اے دم دم تقریراں تو جلسیاں تو بعد وہ بھی ہوئے گا۔ عبید صاحب بھی بڑا دم کردے نے، قاری خالد صاحب بھی، اور مولانا شیخ عمران صاحب بھی، ساڑھے بزرگ عبدالجبار صاحب بھی تشریف فرمانے،
जिंदे को दिल करे दम करवा लिया जे। हुण को बोलो को सुभान अल्लाह अलहमदुलिल्लाह नहीं आउंदा ते अस्तगफिरुल्लाह। साडे एक मौलाना साहब सन, वो आंदे हुंदे सन जे बोलना नहीं ते सेरी मारी रखो, पता लगे भी जिउंदियां नाल भी गल हुंदी है। ते अपनी बेदारी दा सबूत दिओ खां। या अल्लाह इस इदारे दी इंतजामिया और असातिज़ा दियां मेहनतां कबूल फरमा लै। या अल्लाह इस इदारे वास्ते जिहड़े तेरे बंदे और बंदी ने 1 रुपया भी तावन कीता है, अल्लाह इन्हां सारे बच्चियां नूं उन्हां लई सदका जारिया बना दे। और पढ़ने वाले हाफिज आलिम बनने वाले तालिबे इलम अल्लाह उन्हां बच्चियां नूं दीन दा दाई बनाए। अल्लाह उन्हां कोलों दीन दा बहुत ज़्यादा काम लै लै। और मैं एक छोटी जी अर्ज करांगा, हज़रत मौलाना कारी शुएब साहब नबीपुर वाले पता नहीं बाहर तशरीफ फरमा क्यों ने, अंदर जे गर्मी है तो पखे भी चलते पे ने। हज़रत कारी साहब मेहरबानी फरमाओ, शफकत फरमाओ, अंदर तशरीफ ले आओ। अल्लाह तुहाडी जिंदगी अंदर बरकत फरमाए। अल्लाह तुहानू ईमान सेहत इज्जत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इधर भाई मेरे वाले तवज्जो करना, मैं 5-7 मिनटां च एक गल अर्ज करनी है कि लोगो आओ कुरान नाल जुड़ जाओ, आओ रब दी कलाम नाल जुड़ जाओ, आओ कुरान पाक नाल मुहब्बत करने वाले बन जाओ। इधर मेरे वाले तके आ जाए भाई, आओ कुरान नाल प्यार करो, कुरान नाल मुहब्बत करो, कुरान वालियां दे साथी बनो, कुरान दे साथी बनो, साहिबे कुरान बनो, कुरान पाक दी तिलावत नाल जुड़ जाओ, कुरान पाक दी तालीम नाल जुड़ जाओ, कुरान पाक नाल अपनी निस्बत कायम कर लो। जिथे एक साडा नाम उम्मत मुहम्मदी है, उथे एक साडा नाम उम्मत कुरान भी है कि अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने सानू कुरान जैसी नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ने कुरान पाक दी दौलत और कुरान पाक की है। अल्लामा अल मुंदरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी एक बात नकल की है। फरमाते ने जेड़ा बंदा चाहता है मैं रब नाल हम कलाम होवां, मैं अपने रब नाल गल्लां करां, मैं अपने रब दियां गल्लां सुना, मैं अपने रब नाल गल्लां करां, उस बंदे नूं चाहिदा है या सजदे पै जाया करे ते या फिर रब दे कुरान दी तिलावत शुरू कर दिया करे। रब दे कुरान नूं पढ़न वाला, कुरान नूं पढ़न वाला, रब दी कलाम दी तिलावत करन वाला रब नाल गल्लां करदा है। और लोगों सुन लो, अल्लाह जुल जलाल ने कायनात दियां इज्जतां ते शानां अपने कुरान विच रख छड़ियां ने। कुरान पाक दा रब ने इन्ना मुकाम बनाया है, इन्ना शान बनाया है, और जड़े कुरान नाल जुड़ जाते ने अल्लाह उन्हां लोगां नूं भी इज्जतां ते शानां अता कर देंदे ने। एक कुरान दे नाल ताल्लुक दी निस्बत है कि मैं और तुसी इत्थे बैठे आ, उलमा कुर्सियां ते बैठे ने, मैं और तुसी नीचे बैठने आ, उलमा मिंबर ते बैठे ने, मैं और तुसी मुक्तदी बनने आ। कौम दी वंड नहीं, रंग दी वंड नहीं, बरादरी दा वंड नहीं, किसी किस्म दी कोई तफरीक नहीं कि कौन है मुसल्ले ते खड़ा होने वाला, इंदी कौम केड़ी है, इंदा कबीला केड़ा है, इंदा इलाका केड़ा है, इंदा रंग केदे है, ए किड्डे को अमीर बाप दा बेटा है, कोई गल नहीं वेखी जाती। जिन्हों रब कुरान दी दौलत दे देंदा है, फिर चौधरी ते सरदार ते बड़े बड़े मालदार उस इमाम दे मुक्तदी बन जाते हैं। अल्लाह कुरान दी बरकत दे नाल मुसल्ले दा वारिस बना देंदा है। और कुरान नाल जे अलामा शहीद जुड़े, अज तिकर महराब मिंबर ते अलामा शहीद दा जिक्र है। जे कुरान पाक दे नाल शेखुल कुरान जुड़े, शेखुल कुरान दे दूजे भाइयां नूं कोई बंदा नहीं जानदा। और मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी नूं कौन बंदा है जड़ा इहले हदीस होए ते ना जानदा होए, और जिंदे दीदार लई इमामे काबा आए सन, और जिंदा जिक्र महराब मिंबर दे बड़े बड़े मुनादर और मुफ्ती और आलिम उन्हां दियां गल्लां दे हवाले देंदे ने, उन्हां दियां मिसालां पेश करदे ने। ए रब ने शाना दित्तियां ने ते कुरान दी वजह तो दित्तियां ने।
اے رب نے مقام دیتا ہے تے قرآن دی وجہ تو یار ہر بندہ جانتا ہے مولانا امنار ناصر صاحب کون نے، ہر بندہ جانتا ہے حافظ احسان صاحب کون نے، کیا میرے شیخ تشریف فرمان ہے مولانا عبدالجبار صاحب حافظہ اللہ، کیا انہاں دے اور بیٹے نہیں، کیا عمران صاحب دے اور بھائی کوئی نہیں؟ اللہ پاک نے اے عزت دیتی ہے، شرف دیتا ہے، مقام دیتا ہے تے رب دے قرآن دی وجہ تو دیتا ہے۔ آؤ قرآن نال جڑ جاؤ اور کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد بولو بولو جنہاں نو درود پاک آندا ہے صلی اللہ ہو، اپنی بیداری دا ثبوت دیو یار۔ میں نبی پاک دیا تو انو حدیثاں سنانا چاہنا، بلکہ ایک حدیث سنانا چاہنا، غور کرنا، اس پیر دیا تینو گلہ کرنا چاہنا کہ جندی بولی رب دی بولی ہے، او جندی بولی رب دی بولی ہے، گفتار دیاں کیا باتاں نے، او سوا لکھ پیغمبر شان والے، پر میری سرکار دیاں کیا باتاں نے۔ کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم دی حدیث ہے، آپ فرمانے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جڑے لوگ جڑیاں قوماں جڑیاں برادریاں جڑیاں جماعتاں اللہ پاک دے قرآن نال جڑ جاندیاں نے، اللہ ذوالجلال انہاں قوماں نو عزت عطا کر دیندے نے، اللہ انہاں لوگاں نو شان عطا کر دیندے نے، اللہ پاک انہاں لوگاں نو مقام عطا کر دیندے لے۔ میرے پیغمبر دا ایک یار ہے، انہاں نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، آج دے او جناب حلقیاں دے او ایتھے رکے نہیں لگے، ورنہ مدارس سے جاؤ نا جتے حفظ دیاں کلاسہ زیادہ انتے لکھیا ہوندہ ہے حلقہ قاری ابی بن کعب، حلقہ قاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر دے یاراں دے اندروں قاری قرآن، میرے پاک پیغمبر دے یاراں چو قرآن نو حفظ کرنے والے، قرآن نو پڑھنے والے، قرآن دا علم حاصل کرنے والے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کون نے؟ غلام نے، بکریاں دے چروائے نے، مال کوئی نہیں، دولتاں کوئی نہیں، اور قادر نہ چھوٹا ہے۔ البدایہ دے اندر لکھے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پیران دے پار بیٹھ جاندے، حضرت عبداللہ جے کھڑے ہوندے تے پھر بھی حضرت عبداللہ دا قد درمیانہ جے محسوس ہوندہ، چھوٹے قد والے بریک پنڈلیاں والے، اور جنہاں نو میرے پیغمبر نے فرمایا سی اود پان نالو عبداللہ تیرا یا تیریاں پنڈلیاں دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاری قرآن، مفسر قرآن، اور میرے پاک پیغمبر نے جنہ چار بندیاں دا نام لیا ہے کہ اینا میرے چار یاراں کو قرآن سکھیا کرو، انہاں دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود، اور سونے گل رنگ تے نہیں مکدی، گل قد تے نہیں مکدی، اے تے اللہ پاک دے بنائے رنگ نے کہ ہاتھ لایا میلے ہون کے، ہاتھ لایا میلے ہون کے، کئی توے تم دے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرما والے نے، او کی دے لسی پین نو لب دی نئی، کئی کتے دودی پالے نے، اور سن لو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جڑے قرآن نال جڑ جان رب شان عطا کر دیندے نے، اللہ مقام عطا کر دیندے نے۔ آخری گل تے میرا سلام ہے، میرے نبی دا ایک ہور قاری قرآن ہے،
کون؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے مرکز نور الہدا ننکانہ دے اندر آنے والو سنے جے قرآن دی وجہ تو رب شانہ کی عطا کر دینے، قرآن پاک دی وجہ تو رب عظمت عطا کی کر دینے۔ حضرت معاذ بن جبل قاری قرآن، حضرت معاذ بن جبل مفسر قرآن، اور حضرت معاذ بن جبل دے متعلق کی آپ نے فرمایا حلال حرام دے مسئلے دے اندر میری امت دا اگر سب تو بڑا کوئی عالم ہے تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نال جڑ گئے، قرآن والے بن گئے، مفسر قرآن بنے، قاری قرآن بنے۔ پھر رب نے شانہ کی دیتیاں نے مقام کی دیتا ہے، رب نے پہلا شان دیتا ہے آمنہ دلالے۔ ادھر بیکھیا جے سر چک کے میری گل سنی، آخری گل لے کائنات دے سردار پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل دا ہاتھ پکڑے ہے، اور ہاتھ پکڑ کے میرے پیغمبر نے فرمایا معاذ اللہ دی قسم تیرے نال میں محمد نو پیارے، معاذ اللہ دی قسم تیرے نال میں محمد نو پیارے۔ پہلا مقام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اور حضرت معاذ جدو یمن جان لگے قاری سان صاحب نا پریشان نہ ہو جائے جے میری آخری گل ہے۔ اصل پنجابی مولیاں نو 5-10 منٹ ٹائم کون دیندا ہے بھائی، انہیں کو تو ساڑا گل گل کھلتا ہے تے آخری گل لوئی گل مک گئی۔ آمنہ دے لال نے قاری قرآن معاذ بن جبل نو قرآن دی وجہ تو کی مقام دیتا ہے، یمن بھیجن لگے نا میرے مصطفیٰ علماء کو تسی سنے ہیں، بڑی مشہور گل ہے۔ یمن دے مبلغ تے دائی بنا کے جگان دے پیر بھیجے ہے، حضرت معاذ آگے تیار ہو گئے۔ آمنہ دے لال نے حضرت معاذ نو ملے ہے، محبت دیاں گلاں کیتیاں، پیار دیاں گلاں کیتیاں، کچھ نصیحتاں فرمائیاں، کچھ حکم فرمائے، اور فرمایا چل معاذ میں تینوں چھڑ کے آنا مدینے تو باہر 1 میل پینڈے تے ایک چوکے جتھوں اللہ دے پاک پیغمبر اپنے مہماناں نو الوداع کریا کردے سانے۔ فرمایا چل معاذ اتے تکر میں تینوں چھڑ کے آنا، سواری تے سوار ہو جا محبوبہ تسی۔ فرمایا میں پیدل جانا ہے، میں پیدل جانا ہے۔ آقا جی یہ میں نہیں کر سکتا کہ میں سواری تے تسی پیدل۔ فرمایا میرا حکم ہے معاذ سوار ہو۔ حضرت معاذ سوار ہو گئے۔ آمنہ دل ادھر ویکھی یار قاری قرآن دی عظمت، عالم دی عظمت۔ میرے محبوب پیغمبر نے حضرت معاذ دی سواری دی مہار پکڑ کے 1 میل آمنہ دل لگے اگے ٹر دے گئے نے۔ آمنہ دے لال 1 میل حضرت معاذ دی سواری دی مہار پکڑ کے اگے ٹر دے گئے، اور امت نو پیغام دیتا ہے کہ قرآن والے دی انج کر کے قدر کرنی ہے۔